Yati telah samnyinang bahasa dalam surat Markus tulan 22. Surat Markus tulan 22 menjawab 40 G atau 44. Alam saman telah alai dalam surat Tuhan Jihmani marung tuk mauk mentuhan. Hati marung tuk mauk bunusu taman Tuhan. Alam sang telah nyinang dalam Markus tulan 22 jawab 40 G atau 44. Tema alam sang telo nyinang dalam surat Tuhan Jimani karena mau ketu-ketu alang anuna, mau ketu-ketu alang anuna. Alam dahun bahasa memberi dari kekurangannya. Jadi nunana tema alam sang telo bahasa dalam Markus 22 ini ya 40 G atau 44. Teunan telo ini te surat Tuhan mengak Kenai dalam slide telo ni Markus 22 ya 40 G atau 44 ni dalam surat Tuhan. Melok na iha tebeh ngaban daha melok sin Tuhan. Anak nyinang na daha matai sin halam. Tepa daha lang kaya ti kahum lanpaan daha tay lahu. Jauh 42 Naina jida balok alang hume anak taina dua liab ihati alang sin jidwa an nak duana dalam anak sekolah nak lalu kumak mendalok dahulan menkelo dah alang dah balok alang hume ani umatai ngahum lalu manu dahali malang matai ligit alam ngaban sin Tuhan Jauh 44 Dahalang kaya ati kahumka anda tae bihuin nak tuati di dawani umaok ketu alang hangana kena nunana surat Tuhan alang telo nyinang jihmani warung tuk maok man umat Tuhan mau ketu alang anuna memberi dari kekurangannya. Tema yang telah mana jimani hati mau ketu alang anuna alang anun da balawati memberi dari kekurangannya. Telok kelunan ini jiarana Warren Buffett, Bill dehin Melinda Gates, da alang pahwani Bill Gates dehin Melinda Gates. Ini kelunan kaya, alang tura kaya alam musun tanah ni. Kalau telah wani jaji maok jiunang lim ligit dalok man derma man hadu sayu dalok jaji maok jiunang lim ligit dalok alang jiunang lim ligit dalok ti hana 72 bilion US dollar 72 bilion US dollar alam duman 2020 saya enan ay dalam mau $82 million anan telah ka $82 million nun dalo abin dalo jaji sang maok jiunan dalam maokna atau maokna usita jam dia nan janji kelunan alang ilawaran alang menap tularan para ada maok man hadi alang sayu charity kun kerentam deh biteji lake psikologis ahli jiwa lengarana pulpit ya kuma awina nun ha balai dam okhumlan ni sakui na ji kajian jinang marung tuk kena kelunan nun alam tuk marung maok ni tiku pulpit ni na ji kajian marung halang maok iha jam dalam record nanti lang una ko alayati hati kelunan hume maok 44% kahum manuh kelunan kaya alam hume hati damdang ok 44% sindah man derma 44% biar kelunan kaya ini usihatang 44% artinya ini dalam nanti ini anak kelunan hume lebih pernah
rata-rata keseluruhan nak kelunan hume ni lebih pagnap manu kelunan dalam kaya. Anak dalam an pulpit ni nyinang te alam kajian nak. Nah, nun tuman na ita mau man sin Tuhan. Nun tuman na ita mau tulan pulu dahin mau sin minggu ha gereja. Apa sebab kita memberi perpuluhan dan uang minggu kepada gereja? Nun tuman na ita mau sin tulan pulu dahin sin minggu ha gereja. Lubunji na alang unak loh hati tam petula kenap tam men Allah alang Tuhan tam alang lelang. Aku idang mau ika dang mau abin aku petula kenap kui te Tuhan te Allah tapi ko urip kui din lelan kenap kui. Awi hamnunan sipan kui sang nuno aman semok awi kui am jam Tuhan hati Tuhan kui lelan. Anan tuju na alang da kaya lelan ita mau man Tuhan hati mau tulan pulu dahin sin minggu hati tambara kenap tam lalan te Tuhan tam abin tepat guna lam Yakobus tulan ji jauh pertusue Yakobus tulan ji jauh pertusue alang kumano ni lim kat nun alang sayu dahin lim kat nun alang marung hati adang nai ngileh menujung ti nai ngileh menalah alang ko praong limkat nun alang malah ha langit ti. Ita maka ni anana kenap Tuhan utamay na man telok lim. Abin lim kat alang katam opati. Kena lang teta nun tam nay manujung. Hati nay man Tuhan tam alang op sayu man urip tam. Lang maberkati urip tam, jate hadui tam, jatam mageh paan dang ilaw kata milaw dahin ang tam nulana man uma Tuhan man hadui Tuhan ita mao kabinitam o ala anan sebab na anan tuju ni ita mao aku idang mao kabin ko wala aku wala sin aku wala mantubuh ko abin sayu Tuhan ya ka ko idang alana awihana taga pan katalang tero tubuh ti sidang murip samunotok sang nunatuk telok sang hipun kan abin telok halati abin tabi Tuhan alam o panmay na una sayong telok yana telok mau lahu telok mau bati abin telok barasaw kenap ani kesyukuran ani na ji katalaw telok lahu saw kenap ani kesyukuran ani na ji katalaw telok man Tuhan lahu hati usiha akay to abi telok barasaw kenap pa pedong hati anak-anak ketalaw telo atau sebayang telo ala Tuhan. Nunana tu mana ita mau tulan bulu dahin sin minggu abintang baraso kenap teman Tuhan alang opo boy tamal ute din tampaan. Nah telo nyinang ulang menak lah nang bunji ini. Yesus nyinang dah matay sin. Tuhan Yesus palaho melok alam ma sebayang nyinang kelunan matay sin te alam mo masabayang. Buah nyinang ha matay sinanan kelunan alang kaya ati kahumlan an hatay. Kahumlan sinan hatay awin kahum ligit ha, awin kahum sin ha. Binay na jide balo alam hume matay dua liap sin tua anak tay dalam sintuhan ati. Nah, an Yesus Tuhan na dalawa anak sekolah na awi dalam jauhan dalam bahasa alam Markus 22 ini. Kan Tuhan Yesus dabalo alang hume ani matay ngahum manod ha kunalang kaya. Patawi na matay kahum alang an Tuhan Yesus para ni abin ketu lang ngana. Ketu lang ano na anak tayanan alang aban na murib. Awi ha dua ligit katana usinate ngaban na belelaan labi na tay lim na dua ligitanan di kelunan kaya na damatay winsin hatwa ay kelunan kaya matay 2 ligit te laga 2,000 ligit alam sudha
Ini kata anak. Awida kuna kaya nang matay dua tu ligit telah ka 2000 ligit dalam sudah. Bidaw da balawan ni na tay dua ligit ano sinate sinalam sunalan. Pahna. Jadi nunana Tuhan Yesus kuma. Abi ni hamatay alam natay ti ketu lang ngana. Yan ha kuma kahum. Tuhan Yesus nyinang tukna. Nyinang halam lang na opani. Nyinang halam kenaptang. Sitaran ha nyinang kuri kahum alangan hatay ti. Gi Tuhan Yesus ngenap nyinang alang halam kenaptang ti. Karena inilah Tuhan Yesus nyinang halam kenaptang alangan tamuk. Ihadang nyinang atang daw dani biar jaka hamlo teu ma alam ma sebayang jaka atil Tuhan Yesus perhu nyinang itu lo. Nyinang alangan telaok maniha atang daw ani. Awi tamaok, awi telah maok alam hatan kenap. Kahum bikin telok. Kahum pula mana telok ayo kahum lanan samanok ni. Usite bang na. Teji tu kalam jadi. Alam maru mo na. Tegu jila ke pasta nak long maruktok maok tulan ulo dahin sin minggu mun Tuhan. Abin tedha minanan kahum lada ada cakanan. Na nana jika to kalang malay. Awi kelahipun pulusut lada jisut ang kalabok menema Tuhan. Bada kuma ayo pasta ay tam og jisut gunianan neji gunianan menema Tuhan sayang lalan kana. Pano nana katok surat Tuhan ke kan pasta ti. Jadi usaha ngada maok abin haampean temaylam kenapna. Si darah manonan tutung umanan tutung 50 suladanan. Jadi si teh bangna. Awita maok den hatan kenap si teh bangna. Itam panmay kenap tam den sayo kenap tu ta maok. Anan alam an Tuhan kenap nyinam dalam kenap tam. Awi hanyinam kenap jida balok alang maok. Lim alang anun na ni. Usi kasalahan kunan lang kaya tim okuri-kuri kay biati na winsin na tuha. Itam barasu kenap abin atam dawani telo gereja puju telo ani telo o malay maok man matuhan. Aku iku malu telo o haman maok man umatuhan. Aku majuran Tuhan mahakaran Tuhan. Abin Tuhan Yesus te nyinang alam kenap telo lim. Alam kenap tam lim hanyinang. Aku nyinang telo alam puju telo ani. Kau manhang telo alam nyadui ay nakabun nahari sendiri usi kahumrang jadi pelita kalau jadi company di aku baras kenapa bunyi nang dalam kenapa kalau uhaman mau tegulah haman mau kanan ihana telok dampu hari Tuhan namanya gereja ni anak sayu tubuh hari penginjilan alam alam ngawan telok lak TTP telok dahin hari misi lang ang daleh Indonesia iti dahin ha Thailand iti dahin kagum anak-anak sekolah lang sekolah lawas hamiri ini dahin palang utay sekolah Indonesia di termasih na kanana sayuna abin tela uhaman umalay mo man hari Tuhan dahin ako'y baraji manil ho ja nangan telopan ja telom hadaw maruntok ani hati mau alam uan Tuhan kok mentelok mina besi telok sang ketu lah telok aja ada balok ni pra bi ano alam Tuhan berkati telok antara bulan nama hati Tuhan abis Tuhan Yesus nyinang alam kenap telok hanyinang dah aku benar benar sinana atau kerajaan telok hanyinang telok hanyinang kenap telok tubuh telok mau man umat Tuhan. Nah, alam kedua ini, kalau sayu manteluna alam mau kan surat Tuhan. Kalau sayu manteluna alam mau, dalam telur jauh sebarat ini, barang tu kalau sayu manteluna alam mau, di dalam hadirin dah hasil Tuhan, tulang 20 jauh 25. Dari dalam Yufun Slomo tulang puji jauh 24. Di 2 Korintus tulang pitan jauh 6 antara pasakan lim jauh nin awin
alam bara telo kelala sayu man kelona alam awati. Nah, man hadisul Tuhan 20 atang 35 ni hati yang Tuhan genap menai sayu apaan menita mau ti alam temai nai mantrigam surga. Jatuh nyenang hadisul Tuhan 20 jo 35 ini dahun nak abilin kat amna di po amna jikata menikah cai kamnya dunia lahu ja masih keluna dalam am tua dan hitung nate dahun Tuhan Yesus abin batung nak dapo kuma kalau sayu mantluna dalam manu keluna dalam Allah kalau sayu mantluna dalam mantluna dalam Allah adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini katuk mansurat Tuhan dan penuh te alam sultanan. Tugutang oke sa lugitang perintah. Tugutang malake sa utong tang perintah. Di surat Tuhan kuma nak terbalikan nanti ka mau kanan lebih sayu menudah alam Allah. Nunan alam-alam surat Tuhan. Nah, liman kalau sayu manha kudu dalam apa ni? Orang keluh surat Tuhan dalam Ibn Slomo tulang puji din jodoh lupa. Hati johanan bara kudu dalam murah dapat dah sa kahumpa kelanha. Kudu dalam hatan te dapat dah sa humeh pada kan Ibn Slomo. Tapi nanang sahulana kita mau kaya bang kaya si Tuhan. Terus jenang Ibn Slomo ni. Ibn Slomo tulang kunci jodoh lupa. Tepa keluna dalam murah tua dawan dah. Dahapa alam saksa naik kaya. Tepa alam lalau lale hatan maka saksa tay humek pada. Kebasa jauh ni pak. Tepa keluna dalam murah tua-tua dawan dahapa alam saksa nekaya. Tepa keluna lalu lale hatan bekas saksa tay humek pada. Nunan surat Tuhan dalam Ibn Slomo ni. Hati Luji Jawa 24 tahun bahasa adalah ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Itu dalam Amsal 11 ayat 24. Alangkah telok kelunan murah kanya apa kelunan murah kahum pa. Alam 2 Korintus 8 Jawa 6. Alang bara sayu nah mangkelunan lambau pati. Kalau sayu may panalang mau. Alam 2 Korintus 8 Jawa 6 ni kelunan alam murah kanya apa langsang na ngulunaw tiha. Kelunan alam murah kahum pasang anak ngulunaw tiha. Adi na hukum ada halang na hadiluma ko dahali. Ji peraturan alam utek te dahalang na hadiluma. 2 Korintus 8 Jawa 6. Hituk na kelunan alam murah kanya ihapa sang ngulunaw kanya. Dahil kelunan alam murah kahum ihapa sang ngulunaw kahum. Alam daun bahasa camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itulah hukum yang sudah ditentukan yang sudah jadi satu prinsip pun hadir dalam nahadui luma kahum ka anda urah kahum ka anda ngelunau kanya ka daurah kanya ka anda melunau. Nah terus nang marung tok alam kedua ni kelalau sayuna mangklunan alam mau manuklunan alam alam na para alam hadis Tuhan tulan 20 jah 35 hati no repa lebih pun Slomo lahu Ruji Jawa 24 kelunan alam murah dawanna
murah dapat na guna ni maok dapat naman kunan lang habe saatnya kaya pihak bite keluna dalam hatan te dapat na pokok saat teh hume pihak nah ani kang ternyinam ani lana ni dan alam 2 Korintus no keluna alam murah kanya apa andhang luna alam murah kahum pa alam andhang luna utiha alam keteloan telo nyinam ani marung tuk peluhat Allah nunok don Tuhan marung tuk jauh ni alam peluhat Allah ni alam meliaki tulan telok jauh saya peluhat tihana don dah bahasa di menipu atau teji dahun tang kaya marung tuk peluhat ni mengusing peluhat ni menipu dan English rob telo nyenang alam meliaki tulan telok jauh saya dunia dahun na sang tekap kelunan peluhat akui alam Allah ya maka ikam peluhat akui ikam kuma nunotuk hadi kami peluhat ikak kurim anandu kan di ikam peluhat akui te tulan bulu kam dahin katalang an kam oke an kam ok manakui alam jauh ni bara hati barang peluhat Tuhan nabin ha am ok tulan bulu dah alam jaka urip dah Israel jakanan hadau na dah maok hatan na kenap dah atang Tuhan manok dah kuma dah peluhat Tuhan dah amok tulan bulu dah amok bunusu dah man Tuhan dalam jaka ati nah dalam jauh bulu melaki telok jauh bulunan nabi melaki pebara ja nangan dah geri lim tulan bulu dah hauma Tuhan telo jina malam melaki tulan telo jauh bulu ankang gerina lim tulan bulu ka malam umakui ankang gerina lim tulan bulu ka malam umakui kena jahat te kanan te alam umakui alang jauh kedua anak jauh bulu bi sakna pesak akui nyu pesak Tuhan kena tini sakna pesak akui arin adang kui nang ap lim balangit hin murah manikam asi kui atam kam am hawa sang melona nah nunana don Tuhan nyu pesak ha awin hatan hati hasang nang ap balangit hin ok sayuna atau jongda atam kam mandang melona na nunana dah manikam awin akuina Tuhan alang hujung kat lim Tuhan alang hujung kat lim hanyo ita maok tulan pulutang gerina pala ma Tuhan awin alam janji menuna Allah tek bara itam nulan tulan puluanan anan na jita baraya mandaha alam janji menuna jita baraya alang andah gam alang andah hituk tekap andah hituk nulan tulan pulu hati man tulan-tulan alam andah nulung daok tulan pulu matubuh dah maok tulan pulu dalam jakati maok manlim ka dalam kelandaha lim ka dalam kelandaha belu ok tulan pulu ya nunan katuk alang ada bara alam janji menunati bi dalam janji maringan ni ya bara jaita maok man pendapatan tam man lim ka dalam kelantang man pendapatan tam ti tampok tulan pulu dia man gaji ka man kebun ka man bisnes ka alang lanai maok tulan pulu itam lam murib dalam janji maringan ni kahum dah alam pangalay te surat Tuhan ni pelamanaan ni tulan pulu ni yana jitok alam impok sebagai benima tu alam paling kanya alam paling kanya habis ni tamte alam zaman anugerah ni hati alam jaka asih kerai ni janji maring alam janji maring ni kita mau manlim pendapatan ta usia ta kuma ok tulan pulu dia kuma ok manlim pendapatan ta jadi kahum kelunan kahum tang kerai ni alam jam tu ni tulan pulu ni ji alam tapok sebagai benima tu ya apa penyinang telo alam sidang ni dia jaka anak kalau ok tulan pulu kalau dalam tu mok tulan pulu kalau nalahu kalau ok simigu lang pan artina hui menutulan pulu lang antam ok dalam jangka alam kerai ni nulan tulan pulunan anana atau na manitam ari hitam pakalay ok menema Tuhan
Aring ko nyado yung mana, gunaji kitab sikok. Aring ko nyado yung sikok haman, tetok katukan ni. Dahil lim, gaji ko pakai man batong ko sa diri ko. Ujung bulan am sukup, ujung bulan am sukup, ujung bulan apa? Binay na alam duman, hati duman jilibo kita nato saya kulo pitan di korik tibo unay pakalay dito kani. Tenon alam sinalang ti ako apok na tulan pulu. Baka tamay sayot tayo na. Apok tulan pulu na si pakutay hume. Ani gitak si alam man batong ko. Ako jam telo alam sidang pujut telo nila ho jam marung to kani. Abi nanan iha nangan itam jay tamang pulubat Tuhan. Pulubat Tuhan ni, pulubat Allah ni. Tigu tam maok alang kelang tam timaniha. Hanya dalam amjang Tuhan dah maok site non dahon tam te to kati. Di telo alang jam Tuhan ni, tanah telo maok pendapatan telo man Tuhan telo pulubat Tuhan nan. Kan surat Tuhan alam meliakinan atang dahabang sa bahwa Tuhan jakanan ang Tuhan manok. Hanyo ang kasakna ko isakna ay kalamok ako sang namap langit bihin mo ka sayo ko man kala kan surat Tuhan. Nah telo maok man Tuhan abin telo paraso kenap telo maniha. Mang telo sang dipun kenap pelubat tarung tok alang ang telo man Tuhan. Hinalang bayalo ang telo nyinang lakri man telo. Itu pituk telo nangan telo dalam surat Tuhan lakri man telo jima ni. Ji Yesus nyinang alam kenap. Iha nyinang alam kenap tam lim atang karay ni. Abinanan alam na alo jaina urip ka. Jaina urip ka maniha. Abinihalang Tuhan dilakip urip. Ihalang Tuhan dilakip urip ka. Awi ka amujay urip ka man Tuhan. Ay ka jami ha adang nulan mantulan bulu pala o siga sang jam. O siga sang jam sang nulan at imaniha. Ya kaya si jadi alam na Allah dini imjay na urip ka maniha. Jaha jadi Tuhan ka dahil laki pagurip ka. Tukoy tako jam Tuhan ni nuray nitam sang mulay sang maokman Tuhan ti. Anana na kaya na alang ang Tuhan ilaw dita. Alang lanaw si ilaw. Dawan ta malanguna dita ilaw batong ta. Alang una lo. Man batong tam jamiha, man tam jamiha di Tuhan na kay porip tam. Nuray nitam sang hamanulan maniha. Lang kedua marung tuk murawang atau benih. Ay tam murah kanya kalang tang lunaw. Ay tam murah benih ni atau wang para ini kahum kasang tang lunaw. Anan hukum pertanian kurang hadi. Alang ko an di takdir ya kahum im tubuh kahum ka im lunaw. Kanya im tubuh kanya ka im lunaw. Nunan ka lang man surat Tuhan ko o ika manayalang kahuman na alang kahuman surat Tuhan di kaya pa kahum pala ho alang sa Tuhan panmay dalam murip ka alang katalo itam tekap maok dahil sa kanam maok man umatuhan ok dawan tam man umatuhan manali Tuhan dahil sa kanam hati suka cita cheerful giver dalam English dia. Alam 2 Korintus dalam itan jauh tusu. Teguy tam maok man Tuhan ti kena dalam jauhan ni. 2 Korintus itan jauh tusu ni. An patnang na dalam kenaptam. An patnang alam kenaptam dahin mang maok dahin pedan. Mang maok dahin pedan. Telok inang ji jauh alam bayalo ni. 2 Korintus dalam itan jauh tusu. Sayuna haot laong maok ngiyaw. Awi alang Tuhan na patnang alam kenap na. Mang dahin kenap alang tusa dahin padan. Awin Allah nyalang kulunan alang maok dahin sayo kenap. Allah nyalang kulunan lim. Di jauh ni para Paulus malam surat Allah nyalang kulunan alang maok dahin sayo kenap. Lebih pa tak kalau mana perhatian Tuhan.
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini tabara surat Tuhan dalam sayulan mentelok. Allah tam Tuhan tani nyalam kelunan alam maok dahin sayu kenap. Surat Tuhan dalam kiri mentelok lang petakuh ni hati ja telok urip telok man Tuhan. Ay ka apan urip ka man Tuhan. Ay ka tesu man Tuhan. Ay ka hadaw man Tuhan. Uli palay halan. Urip ka alam musuh Tuhan. Urip ta alam musuh Tuhan. Ananang lebunji lang. Dapat takti kira lubun doa nati. Hati ay surat Tuhan lang para dia teram maok kahum murah kahum pa antelo mulunaw tiha wita murah kanya apa antang mulunaw tiha. Tak perlu mana jauh ni ke dua Korintus lampitan jauh ni. Mina manhadui telok alam telok naman Tuhan. Hati telok lalan kenap telok naman Tuhan. Nahadui telok man Tuhan, maurip telok man Tuhan, mau hawah telok man Tuhan, mau daban telok man Tuhan. Aku memang lan Tuhan lebih memberkati telok. Lebih memberkati telok. Abin ihana kata barung tok kunalang murah beninan, ya. Barung tok kunalang murah beninan. Te artina hana lung habara barung tok kunalang murah beninan. Nunan alam urip telok alam kinani lo. Dahin alam katelok ada tadi ta maok dahin sayo kenap. Memberi dengan sukacita. A cheerful heart dahon English antam pedang dalam kenap tam antam awati mangtam maok dahin padan. Kita maulih padan si tebang na. Aku maha kejuaran Tuhan. Telo alam sidang tam ni, dalam sidang tam BM ni aku jam telo Tuhan katuk maok manhadi Tuhan. Ya ketam dam mana hadi Tuhan in sayu, ya ketam dam ngelayang dengan sayu Tuhan abin tabit davanta antapok mandah alam geri hari Tuhan tengah hari Tuhan mengawan tepat mai umatang magreja tam den hari dalam habe alam antamna ngawan tam ngamaju hari Tuhan ya semayang telok menampayan kuisang Allah bani melok ame Tuhan Allah taman kami dalam surga. Kalau para sukunap menikah jimani Tuhan, awin jika tu alang sayo, alang kato alang paan, dalam surat ka, marung tu maok, davan kami, maok sin kami, manuma Tuhan, menhadi Tuhan. Kami para sukunap Tuhan, awin kato kami, an kami nyinang lang dalam pang kami jimani. Hati kato maok tulan hulu kami, dahin maok bunusu alang habe, tapun wang minggu, alaan kami ok paan man Tuhan. Abin Tuhan ika ala ko janji lahu teguh kami na alam nuti teguh kami maaf manika ika pasang namap langit dahin muap asika te ujung kami abin kami na langanak ka atang kami hawang-hawang sayu ka berkat ka ti dalam urip kami Tuhan minaw sipiha berkat manligid Tuhan ika dang berkati kami alam amin kami mandoh kami, man anak-anak kami, man saw kami, man pahu kami, atang kami dangala sayo, alam man Tuhan alam paan. Kami para suganap Tuhan nawin sayo ka alam ko putula, katukan man kami. Jika mahog na, jika ambara naman kami, marong tuk mahog. Dahin sayo kenap, jam jika tah jida balo alam ko lim-lim na anun na, man Tuhan. Tuhan Yesus kuma kahumayaan ako man udah alang habeti Tuhan lusipi ka sang kahilimlim alang uhim nulaman kami usi kami sang jatuh persen menikah di 10% ka lang bara dalam surat ka minahui man 10% nanan usi pa kami sang tay ume manawatisa itabah pa tay alam urip kami saim na sayo pati alam urip kami. Abi na nanah dahum janji ka. Alang Quran kami hitok alang ko kami najelah dalam urip ni. Dalam kuri duman kami ngayon ka ni Tuhan hinatang-atang hiran niya. Terima kasih dalam baran Tuhan kalau Yesus Kristus Tuhan na kay puri ko sumayan.
Amin.